Assalamualaikum teman-teman. Halo guys, ketemu lagi bersama Aufa Banudafa. Oh iya kawan-kawan, udah hafal belum surat Al-Ghasyiyah? Aku sih udah hafal. Karena kalian belum hafal, kita baca bareng-bareng yuk. Kalau ada yang salah dibenerin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa aqwabum mawdu'ah. Wa namariqu masfuufah. Wa zarabiyyu mabsusah. Afala yanzuruna illal ibili kaifa khuliqat. Wa ila samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa zakir innama anta muzakkir. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa ghafar. Wa yu'adzibuhu Allahu adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Oke guys, segitu dulu ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.